लाहारपाटी मुंग्रो काशुना बागै खलाबो अंखरका बाइखुरा थानानि पुलिस जुलाइबारि हातियो हासनि करंग करंग थाइरगो सालबुरुम लाहारपाटी मुंग पाटी बुइ दंगो लाहारपाटी मुंग बाइक ते मालखोंग चालंनाय रगनि बिसिंगो सिमि थाग्लिया बाइसाइकेल चालंनाय रगनि बिसिंगो पताबक लाहारपाटी मुंग पाटी बुइ दंगो गामि बिसिंग बसंग तंगै तंगनाय गोबांमा बाइसाइकेल चालंनाय रग ताबक लाहारपाटी मुंग पाटीलाय माने कक्तमाबो कासाबो और लाहारपाटी मुंग रगनो काशुना बागै खलाबो अंखरका बाइखुरा थानानि पुलिस जै जुलाइबारि थानानि पुलिस कक्तिसल हर जुलाइबारि हातियो काइसा सामंग बुतांनि बिसिंतै बाइसाइकेल चालंनाय रगनो हजा खैना बागै बाइखुरा थानानि पुलिस खलाबो अंखरका बाइखुरा थानानि ओसि विष्णु दास दै जुलाइबारि फारि थानानि ओसि खगन दासनि मानजाक मुंबाय काइसा सामंग बुतां यागो याजगै नाहाजाखा आ सामंग बुतांनि बिसिंतै जुलाइबारि हातियो बाइसाइकेल बाय फाइनै रगनो हजा खैना बाइबाक्सा हातियो काइबसक बाइसाइकेल तंग आ जतो बाइसाइकेल पुलिस रगनि लुआजिमुं बाय स्टिकार थेपाजाखा ओ स्टिकार थेपाजागै ताबुक हरबो बाइक हायाकेबा मालखुं रगनि लाइट बा हरबो नुकजाकसिनाय बाइसाइकेल आबो बाय लाहारपाटी मुं रगबो किसासक थागै मानानो हनै वानसुगमुं वानसुगै बाइसाइकेल चालंनाय रगनि बाइसाइकेल रग स्टिकार थेपाविर लाइखा हरमोना रगबो नुकजाकना बागै আজকে বাইকুরা থানা এবং জুলাইবাড়ি আউটপোস্ট দ্বারা যৌথভাবে একটা সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আমাদের যারা দাদা ভাইরা আছেন সাইকেল নিয়ে বাজারে আসেন ফলশ্রুতিতে আমরা পরিলক্ষিত হয়েছে বিগত দিন বেশ কয়েকটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমাদের এই জাতীয় সড়কের মধ্যে যেখানে দেখা গিয়েছে যে বাইসাইকেলের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘাত হয়েছে কোথাও কোথাও বাইসাইকেলের সঙ্গে গাড়ির সংঘাত হয়েছে তার ফলে যে বাইসাইকেল আরোহীর দুইটা তিনটা জায়গাতে মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আমরা গাড়ি বা বাইকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে রিফ্লেক্টর থাকে কিন্তু বাইসাইকেলের মধ্যে রাস্তা দিয়ে যখন চলে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে যখন চলে তখন বাইসাইকেলের মধ্যে কোনো ধরনের রিফ্লেক্টর না থাকায় প্রায়শই এই অ্যাক্সিডেন্টগুলি পরিলক্ষিত হয় যে বাইক নিয়ে যারা আসেন বা গাড়ি নিয়ে যারা আসেন তারা বাইসাইকেলকে দেখতে পান না এবং বাইসাইকেলের সঙ্গে গাড়ি বা বাইকের সংঘাত হয় পরবর্তীতে যে বাইসাইকেল আরোহী কখনো কখনো মোটরসাইকেল আরোহীরও মৃত্যু হয়েছে তো এটা আমরা আজকে চেষ্টা করছি ছোট্ট একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং এই বাইসাইকেলের মধ্যে আমরা যত সম্ভব যতগুলি বাইসাইকেল আমরা আজকে নজরে আসবে সবগুলিতে আমরা ছোট ছোট রিফ্লেক্টর লাগিয়ে দেব যাতে বাইক বা গাড়ির যখন আলো ওইটাতে বাইসাইকেলের পিছনে পড়বে যাতে তারা বুঝতে পারে যে সামনে একটা বাইসাইকেল বা কোনো একটা সামনে জিনিস মুভ করছে বাইসাইকেল মোটরসাইকেল বা গাড়ি চালক যাতে এটা অনুভব করতে পারে সেই কারণে এটা আমাদের একটা সচেতনতামূলক কর্মসূচি আমরা বাইকুরা থানা এবং জুলাইবাড়ি থানা যৌথভাবে এটা নিচ্ছি জনগণকে সচেতন করা এবং জনগণকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथै रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बखलाय मानाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा
Agartala, North Banmalipur, near Yongs Corner Club, West Tripura. Mobile number 9862821223. Tekisa kokdu number 87878-31552 /82589191171 /8119938 548.